So wonderful to be here with you all. Senang sekali bersama-sama dengan saudara semua. Wow, it's so good to see all Wah, these sungguh beautiful baik sekali people. semua saudara ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Who would have known in a car park, Siapa yang bisa tahu ini di tempat parkiran, in a mall, di dalam sebuah mall. we would worship together. Kami menyembah bersama-sama. And even other churches. Bahkan juga ada gereja-gereja lain. Man, we Christians, we're taking over everything. Oh, kita orang Kristen, kita akan ambil alih semuanya. God is building the church. Tuhan sedang membangun gerejanya. Oh, thanks so much, Henny and Jojo. Terima kasih juga untuk Ibu For having Henny, us. Pastor Benny dan Pastor Jojo. We love your pastors. Kami mengasihi pastor Do you love your saudara. pastors? Kami mengasihi pastor saudara. Saudara mengasihi pastor saudara? Well, show a bit more kindness. Oh, lebih lagi dong Come on, suaranya. come on, Ayo. come on. Oh, wow. So we come from Harmony Church. Kami datang dari gereja namanya Oh, Harmony. by the way, the shirt was given to me Ini kemejanya baru diberikan pada saya by Hands of Hope. dari Tang- dari Tangan Pengharapan. Yes, and so it's nice. Oh, bagus sekali ya. Tepuk And, tangan dong, bagus. Hey, come on. And what do you think of our worship leader here, Tadi Sam Nemo? bagaimana menurut saudara pemimpin pujian kami? Come Sam, on. namanya Sam. It's so wonderful to be here together and Senang worship sekali bisa together. bersama-sama di sini dan menyembah bersama-sama. I'm sorry, girls, he's already taken. Oh, sorry yang cewek-cewek ya, dia udah punya pacar. Our son was going to come, Jonathan, Nanti anak laki-laki kami juga akan datang, namanya Jonathan. but he had a sickness, so he couldn't come. Dia tadinya mau datang, tapi But he's karena still sakit dia single. nggak bisa datang. Tapi dia masih single. So, anybody available? Ada yang mau punya pacar? Well, hey. Yang jomblo ya. Well, today I just want to take time to just minister about a very important subject. Hari ini saya mau ngambil waktu untuk memberikan satu pelayanan pada saudara, suatu subjek yang sangat penting. It's really the way that heaven comes to earth. Ini adalah bagaimana surga itu bisa turun ke bumi. I call it prophetic partnership. Saya mengatakan ini sebagai kerjasama atau partnership prophetic. Everybody say prophetic partnership. Semua katakan prophetic partnership. Ya, kerjasama prophetic. Last year, God started speaking to me Tahun lalu Tuhan mulai bicara pada saya about the theme for our church this tentang year. tema bagi gereja kami tahun ini. And he said, Gideon, I don't want any pew sitters anymore. Saya tidak mau lagi Gideon itu di gerejamu tuh cuma ada orang yang duduk saja diam-diam. I don't want any spectators. Saya tidak mau cuma orang jadi penonton saja. I don't want anybody who's just be entertained by the Jesus show. Saya tidak mau orang cuma merasa disenangin aja kayak di sini ada show-nya Yesus. But I want to activate everybody. Tapi saya mau mengaktifasi semua orang. I want everybody to be a son and a daughter to walk in the power of the Holy Saya mau Spirit. semua orang menjadi anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan untuk berjalan di dalam Roh Kudus. He says, I'm activating our church. Saya sedang mengaktifkan gerejamu. So, do you know the All Blacks from New Zealand? All Saudara Blacks? kenal orang yang namanya All Blacks dari New Rugby? Zealand? Rugby? Pemain rugby? Come on. You know the Warriors, you know? Semua saudara kan pahlawan tahu ya, rugby kan Well, kayak gitu. I see the church Saya melihat gereja, go ahead. as mighty All Blacks. Seperti All Blacks yang perkasa. As people like me and my wife and Henny and Jojo Orang-orang seperti saya, istri saya, Pastor Henny dan Pastor Jojo. who empower you. Kami akan memberikan suatu kekuatan, dorongan buat saudara. We are your coaches. Kami ini akan jadi coaches atau pelatih-pelatihmu. But we also get to play. Tetapi kami juga bisa main. Because I want to also heal some people. Karena saya juga mau menyembuhkan And orang-orang. bless some people. Dan memberkati orang-orang. And restore some Dan people. memulihkan orang-orang. But our God is activating His church. Tetapi Tuhan sedang mengaktifasikan gerejanya. See what God is looking for? Lihat apa yang Tuhan cari? He's looking for partners. Dia mencari orang yang bisa berpartner, bekerja sama. For partners who will bring heaven to earth. Orang-orang yang mau berpartner membawa surga ke bumi. Your kingdom come. Kerajaanmu datanglah. Your will be done Kehendakmu terjadilah on earth di bumi. as it is in heaven. Sama seperti di surga. But this will not happen automatically. Ini semua tidak akan terjadi secara otomatis. He asks us to pray. Dia minta kita berdoa. But He also asks us to go Tapi dia juga minta kita pergi. and to bring heaven into the Dan earth. untuk membawa surga ke bumi. See, prophetic partnership Partnership atau kerjasama profetik is taking the word of God adalah mengambil firman Tuhan that He speaks to us yang berbicara kepada kita and bring it into the earth. dan membawa masuk ke bumi. There's a partnership. Ada satu kerjasama. God will speak Tuhan akan berbicara and then we receive dan the kita word menerima firman itu and we
declare the word, dan kita mendeklarasikan firman itu, and we obey the dan word, kita mentaati firman, and we live the word. dan kita menghidupi firman itu. But there's a partnership. Tetapi harus ada partnership kerjasama. God wants us to partner with Him to shape the future Tuhan mau kita berpartner dengan Dia untuk bisa menggoncangkan masa depan that is in His heart. yang sudah ada di dalam hatinya. And it's not only about Jojo and Henny doing this. Bukan hanya Pastor Jojo dan Henia saja yang melakukan ini. You can't say, oh, they can do it. We'll pay them. They do it for me. Mungkin saudara bilang, biarin aja mereka yang lakukannya, kita yang bayar aja. Tidak. No. Tidak. Oh ya, tidak. Iya. Tidak. Very. And Paul in Ephesians 4. Paulus di dalam Efesus 4. He talks about the fivefold. Dia berbicara tentang 5 jawatan. Which is the apostle, the prophet, the yaitu teacher, the rasul, evangelist. nabi, penginjil, pengajar, guru. And what do they do? Pastor, gembala, They equip the church. Mereka memperlengkapi gereja. So in many ways, jadi dengan banyak cara, you are saudara the ministers. adalah para pelayan. And we support you. Dan kami yang mendukung, mensupport saudara. It talks about the saints. I don't know if you have it here. It says Ini the bicara saints. tentang orang I said kudus. here, they come here until it says here, they prepare God's people, verse 12. Nah, ayat yang ke-12 berkata mereka mempersiapkan So umat that the body Allah of Christ may supaya be built tubuh up. Kristus itu bisa dibangun. Until we all reach unity in the faith. Sampai kita mempunyai satu kesatuan di dalam iman. Knowledge of the Son of God. Di dalam pengetahuan akan anak Allah. And become mature. Dan kita menjadi dewasa. We got to become mature. Kita akan menjadi dewasa. Tell your neighbor, I think he's talking about you. Katakan pada teman di sebelahmu. He's talking about you. Ini bicara tentang To kamu. become mature. Supaya kita jadi dewasa. Attaining to the whole measure. Untuk mengampatkan segala sesuatu ukuran. Of the fullness. Akan kepenuhan. Of God. Daripada Allah. There is a fullness of God. Ada kepenuhannya Allah. That is available to each one of Yang us. tersedia bagi setiap dari kita. And it's the fivefold who help with this. Dan 5 jawatan itulah yang menolong ini. Now, one of the ways is prophecy. Salah satu caranya adalah nubuatan. I don't know how much you've been exposed to prophetic. Saya tidak tahu seberapa banyak ministry. saudara sudah diperkenalkan tentang pelayanan profetik. My wife Catherine is a prophet. Istri saya Catherine ini seorang nabi ya. You want to stand now? This is my wife Silakan Catherine. berdiri. Prophet Ini istri Catherine. saya nabi Catherine. She's going to do a seminar for you this Saturday. Nanti hari Sabtu ini dia akan melakukan seminar. Why? Kenapa? Because we want you Karena kami mau saudara to learn untuk belajar to hear mendengar God's voice suaranya Allah. for yourself. Untuk dirimu sendiri. Not the big prophet. Bukan untuk jadi nabi besar. Give me a word. Berikan saya perkataanmu Tuhan. Well, there is time for that. Ya memang ada waktunya untuk itu. And it's good. Dan itu baik. But you, me, Tetapi saudara dan saya, we can all hear from God. kita semua bisa mendengar dari Tuhan. See, Paul in the Bible, Paulus di dalam Alkitab, he says, I want the church saya mau gereja, katanya jemaat, more than anything else lebih daripada segala sesuatu yang lain. to prophesy. Untuk bisa bernubuat. All of us. Semua kita. Why? Kenapa? 2 reasons. 2 alasan. 1. 1. I love that. Satu. 1. Satu. Bukan sate ya. Satay. Yeah, satay. Don't talk about satay. I love satay. Everybody Saya loves suka satay? sate. Satay. I love satay. They've got goat satay here. Goat. Oh iya, sate kambing. We don't have goat satay. Kita nggak di sana nggak ada sate kambing. Although Sam is a hunter here, Sam. Walaupun Sam ini seorang The worship pemburu. leader. Anybody want to go hunting with Sam in New Zealand? Siapa yang mau ikut berburu bersama Sam di New Zealand? Okay, maybe a ministry trip to New Zealand. Mungkin tim ministry bisa pergi ke New Go Zealand. help the church and go hunting Lalu menolong gereja, lalu pergi berburu for goat untuk kambing and then eat goat. dan makan kambing. Yum, yum. Anyway, you distracted me. What was I talking about? Oh, sorry. Oh yeah, number 1. Prophecy number 1 is to encourage other people. Nomor 1 gunanya adalah untuk membangun, menyemangati orang lain. It's to build people up. Untuk membangun orang tersebut. Prophecy is always helping people, strengthening people. Nubuatan itu selalu untuk menguatkan orang, membangun orang. But there's a very other reason that's very important. Tapi ada alasan lain lagi yang sangat penting. And that's what I'm saying right now in the area of prophetic partnership. Dan ini adalah hal yang saya katakan itu partnership prophetic.
it's also the way the kingdom comes. Ini juga adalah cara bagaimana kerajaan Allah bisa datang. It's very important Sangat penting. because we are partnering with the word of God. Karena kita bekerja sama dengan firman Tuhan. What he says about you Apa yang dia katakan tentang and saudara. about situations. Dan tentang suatu situasi. And only when we start partnering with him Dan hanya kalau kita mulai bekerja sama berpartner dengan dia. will we see the fulfillment of those Kita akan words. menerima penggenapan dari firman itu. So it's one of the most important things Jadi we can salah do. satu hal yang terpenting yang bisa kita lakukan. Now Paulus, he talks to Timothy, his dia son, berbicara kepada Timotius anaknya. in the Bible, 1 Di dalam Timothy Alkitab, 1:18. 1 Timotius 1 ayat 18. He said, Timothy, Dia berkata pada Timotius, listen, I'm giving you this command aku memberikan kepadamu perintah ini. in keeping with the prophecies that were spoken Saya terjemahan langsung dari bahasa Inggrisnya aja ya. over your life. Once Bahwa made engkau about harus you. menjaga nubuatan-nubuatan ini yang pernah dikatakan untukmu, dibuat-nubuatkan untukmu. I love that language. Did you know that my grandfather, Apakah saudara tahu bahwa kakek saya, did you know my great-grandfather saudara tahu kakek buyut saya came to Indonesia datang ke Indonesia? in the late 1800s. Jadi kira-kira di akhir tahun abad And he was a 1800-an. missionary here, Dan 40 dia years. misionaris di sini 40 tahun. 2 of his kids were Dari anak laki-lakinya itu dibunuh, poisoned, murdered diracun for the gospel. karena Injil. He started, I think, one of the Reformed churches and maybe Bethel. Mungkin dia memulai satu gereja reform atau mungkin Bethel. And then my grandfather came, Lalu kemudian kakek saya datang and my grandmother, and my mother, my father. dan juga kemudian bapak dan ibu saya datang ke sini. So I'm 4th generation. Jadi saya ini generasi keempat yang ke sini. So much so, this morning, Dan dengan menceritakan itu tadi pagi we were preaching in the church, other kita church, berkhotbah di sebuah gereja and the pastor dan pendeta di gereja itu told me that berkata my pada saya grandfather, Karel Hoekendijk, bahwa kakek saya Karl Hoekendijk prayed for his friend, berdoa untuk temannya got filled with the Holy dan Spirit, dipenuhi Roh Kudus and he touched this pastor, dan dia menjamah pastor ini yang tadi pagi. and he got filled. Lalu dia dipenuhi Roh Kudus. Amazing. Wah, luar biasa What a partnership. sekali. Sungguh suatu partnership kerjasama. Anyway, back to the story. Oke, balik ke ceritanya. So, prophecies made, so that by recalling them, Jadi dengan mengulang kembali, menyebut kembali nubuatan-nubuatan listening itu, to them again, mendengarkannya lagi nubuatan tersebut, you may fight the battle kamu well, bisa bertempur dengan pertempuran yang baik. holding on to faith Berpegang kepada iman. and good conscience. Dan juga hati nurani yang benar. So Timothy Jadi Timotius had been given some prophetic words over his life, sudah diberikan suatu kata-kata nubuatan atas hidupnya. and Paul is like saying, hey, remember Paulus berkata, ingat lagi tuh. what God said, Apa yang Tuhan sudah katakan. because that will empower you to do the battle Karena itu akan memberikan kamu kuasa, kekuatan untuk memerangi peperanganmu. of your life. Atas hidupmu. That will propel you into your destiny. Itu akan membuat engkau maju terbang dalam tujuan hidupmu. I love the Passion Translation. Saya It senang dikatakan dalam The Passion says, Translation. use your prophecies Pakailah nubuatan-nubuatanmu as weapons sebagai senjata. as you wage spiritual warfare Sebagaimana kamu berperang dalam peperangan rohani. by faith Dengan iman. and with a clean conscience. Dan dengan hati nurani yang murni. So prophetic words over your life, Jadi kata-kata nubuatan dalam hidupmu. because God speaks them, Karena Tuhan berbicara pada mereka. is very powerful Itu sangat penuh kuasa. and very potent. Dan itu sangat penting. Actually so potent Sehingga begitu sangat pentingnya itu utama. that the actual fulfillment and power Kepenuhan yang sesungguhnya yang terjadi dan kuasa. are in the words of God Itu ada di dalam firman Tuhan itu. over your life, Atas hidupmu. over this church. Atas gereja ini. But there's something to it. Tetapi ada sesuatu yang di dalamnya juga. Sometimes these words can just keep floating Kadang-kadang perkataan firman Tuhan ini cuma sekedar melayang-layang doang. and they never land. Dan gak pernah mendarat. They're like a plane in the air. Seperti pesawat di udara. There's a lot of promises, Oh, banyak sekali janji-janji. but there's no landing place. Tapi gak ada tempat mendaratnya. God wants you Tuhan mau saudara and me dan saya to be the landing place, untuk menjadi tempat pendaratan of itu His word. atas firman-Nya. and it will change your Dan life. itu akan merubah hidupmu. And through you will change other people's Dan lives. melalui hidup saudara akan mengubah Come on, hidup give orang him lain praise. juga. Berikan dia pujian. It's so powerful. Penuh kuasa. Okay, maybe for the church, the bigger thing of for a nation. Bayangkan gereja ini seperti empat For the bangsa-bangsa. Untuk bangsa-bangsa. Moses Musa, fighting battle, dia memerangi suatu pertempuran. Israel.
orang Israel. So Joshua Lalu Yosua is fighting. juga sedang bertempur. And God says, Moses, you got to keep your arms up. Tuhan bilang, Musa, engkau harus terus menaikkan As tanganmu. long as your arms are up, Selama tanganmu terangkat, the battle is winning. peperangan itu akan menang. You put your hands down, Kalau engkau menurunkan tanganmu, you start losing. engkau akan mulai kalah. Now Moses Musa, is an old man. orang yang sudah tua. Now I don't know how old he was at this stage, Saya tidak tahu pada saat itu tuh dia umurnya berapa. but he became 500 years old. Tapi dia sampai umur 500 tahun. Maybe he was 100, Mungkin 100, maybe 300, mungkin 300. but he was getting tired. Tapi dia udah mau jadi capek, udah tua. I'm old. Oh, saya udah tua. And so, please help me Oh because we're Tuhan, losing the battle tolong now. And my saya hands go down. menangkan pertempuran ini. Tangan saya mau turun, And then capek. Aaron and Hur, they Lalu come Harun dan Hur, and they go, whoa, oh dia come mereka on mengangkat Moses, tangannya. we can Ayo do Musa, this. engkau bisa melakukan ini. And they keep, yeah. But what a powerful prophetic picture Ini suatu gambaran profetik yang sangat penuh kuasa. that when we worship Jesus Kalau kita menyembah Yesus and we lift up the name of dan Jesus kita meninggikan nama and we Yesus pray dan kita berdoa and we declare His dan goodness, kita mendeklarasikan that He kebaikannya, is winning the battle for us. Dia akan memenangkan pertempuran itu bagi kita. Come on, you need God. Saudara perlu Tuhan. Tell your neighbor, you need Katakan God. pada teman di sebelahmu, kamu perlu Tuhan. So God is looking for prophetic people Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang profetik, who can hear His voice, yang bisa mendengarkan suaranya, His word, perkataannya, take hold of it, dan memegang itu sungguh-sungguh. and then implement it into Lalu the earth. kemudian mengimplementasikannya. 2 years ago, 2 tahun yang lalu, we started prayer meetings. kita memulai suatu kebaktian doa. Actually, Catherine and Sam lead one on a Thursday lunchtime, only 1 hour. Catherine dan saya memimpin hari Kamis jam siang, makan siang 1 jam saja. The hour of power. Itu kita sebut ini jam penuh kuasa. And I lead the one on Tuesday between 6 and 7 after work. Dan 6 to 7 setelah p.m. saya memimpin hari Selasa, jam sore hari setelah jam kerja, 6 sampai 7. Because God started speaking to me. Lalu Tuhan mulai bicara pada saya. He says, I want to partner with you. Saya mau berpartner, bekerja sama denganmu. I think change will not happen without prayer. Perubahan tidak akan terjadi tanpa doa. It is so important Sangat penting sekali that your very ministry bahwa pelayananmu itu is dependent on it. bergantung kepada ini. See, the reason why God wants the church to be a house of prayer for all nations Kenapa Tuhan mau supaya gereja itu menjadi rumah bagi segala bangsa? is not just to say sweet prayers. Bukan hanya sekedar rumah doa, bukan hanya sekedar doa-doa yang manis saja. Like Jesus, I need my food. Oh Yesus, saya butuh makanan. Or I need a husband. Saya perlu suami. It's not for those prayers. Bukan doa-doa yang seperti itu. He wants to partner with us. Dia mau berpartner dengan kita. He wants the church Dia mau gereja as a house of prayer sebagai rumah doa, connected to God berkoneksi, berhubungan dengan to Tuhan, start praying and declaring untuk mulai berdoa dan mendeklarasikan the things that are on His mind. apa yang ada di dalam pikirannya. That He doesn't want it to stay up there flying like this. Dan dia yang ada di sana itu sedang melayang-layang seperti ini. When we become a house of prayer for all Kalau nations, kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa, the plane will land. maka pesawatnya itu akan mendarat. And suddenly the things of God will start to manifest. Maka tiba-tiba perkara-perkara Tuhan itu akan Advancing- dimanifestasikan. Advancing the Dan kingdom of akan God. terus memperluas kerajaan Allah. It is so incredibly Ini powerful. sangat penuh luar biasa So berkuasa. God says, start speaking the things I've spoken over you. Tuhan bilang, mulailah mengucapkan apa-apa yang aku sudah katakan kepadamu. And so we started doing that. Lalu kami mulai melakukannya. One's very special one, Salah satu yang a spesial, prophecy, ada sebuah nubuatan was this one. yang ini. And one of the prophets came to our church and Salah satu nabi datang ke gereja and kami he said, dan dia berkata, I'm giving you the master key of intimacy aku memberikan kepadamu kunci utama daripada keintiman that will unlock yang akan membuka the wells sumur-sumur in the heavens di surga and in the earth. dan di bumi. Whoa. Oh. Okay. So for us to become intimate with God, Untuk kita supaya bisa menjadi intim, dekat sekali dengan Tuhan, worship, intimacy, prayer, penyembahan, keintiman, berdoa,
will be a key itu akan menjadi kunci to unlock the things that God wants to bring down from the heavens, untuk those membuka wells, hal-hal yang Tuhan mau berikan dari surga ke bumi, sumur-sumur itu. but also the things that are in the earth right Tetapi here in Jakarta. juga hal-hal yang ada di bumi ini di Jakarta. There's promises in this land Ada suatu janji-janji Tuhan untuk negeri ini. that were there before you were born. Bahkan sudah ada di situ sebelum saudara dilahirkan. In my grandfather's day, Pada masa-masa zaman kakek saya. maybe he prayed some stuff, Mungkin dia berdoa pada saat itu. and maybe it hasn't come to fulfillment. Tapi belum terjadi penggenapannya. Maybe God promised him some stuff. Mungkin Tuhan menjanjikan dia sesuatu. Any prayers, Dan dia berdoa. any things that God lets us dream, Dan Tuhan, dia mungkin berpikir Tuhan itu akan menjawab doanya. they're Dan always mimpi-mimpinya. active. They're still active. Masih aktif itu semua mimpi-mimpinya. They still can be accessed Masih bisa tetap diakses by prayer dengan doa and intimacy. dan keintiman. Very, very powerful. Sangat-sangat berkuasa. And so I want to encourage you. Saya mau mendorong saudara, I mean, how many of us here berapa banyak dari kita di sini have had a prophecy, a God word, sudah pernah mendapat nubuatan atau perkataan dari Tuhan over your life? atas hidup saudara? Put your hand up. Coba angkat tangan, Look around. lihat sekelilingmu. See, interesting, isn't it? Menarik kan? God wants to speak. Tuhan mau berbicara. He is always speaking. Dia selalu berbicara. But are we listening? Tapi apakah kita mendengarkan? I want to suggest Saya mau memberikan satu ide pada saudara, memberikan satu arahan pada saudara. that God wants to activate this in your life. Tuhan mau mengaktifasikan ini dalam hidupmu. He wants you to hear his voice. Dia mau saudara mendengarkan suaranya. There's nothing like the voice of God saying something to you. Tidak ada hal yang lain lagi daripada I mean- suara Tuhan berbicara kepada We're saudara. talking about the God of heaven, Kita berbicara tentang Allah surga itu. the big boy. Big. Big. Sangat besar. Huge. Sangat besar sekali. And he speaks a word over you Dan dia berbicara perkataannya Wow. kepadamu. Wow. that will change your life. Itu akan merubah hidupmu. And that's what Paul says to Timothy, don't forget what God has spoken over you. Itu sebabnya Paulus bilang sama Timotius, jangan lupa apa yang Tuhan sudah katakan padamu. But I tell you, if you don't know what God speaks over you, Kalau saudara tidak tahu apa yang Tuhan katakan untukmu, what are you going to do? apa yang akan saudara lakukan? You don't even know your purpose. Saudara bahkan tidak tahu tujuan hidupmu You don't apa. even know the specific thing that God has spoken over you, Bahkan saudara tidak tahu secara spesifik itu Tuhan ngomong apa untuk which will hidupmu. empower you. Itu akan memberikan kuasa kekuatan kepadamu. So now Sekarang is the time inilah waktunya for us untuk kita. to open our ears, Untuk membuka telinga to kita. open our eyes, Untuk membuka mata kita. to open our mind Untuk membuka pikiran to kita. what God wants to say to you individually. Untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan pada saudara Yes. secara individu pribadi. Also to the church. Juga kepada semua gereja. And often that will happen Lalu setelah itu apa yang terjadi? to your pastors and leaders. Lalu kepada para pastor saudara dan para pemimpin di sini. We've had many words spoken over our church. Banyak sekali perkataan-perkataan yang sudah diucapkan atas gereja kami. So what we do with those words now Apa yang kami lakukan atas perkataan-perkataan itu sekarang? is we battle with those words. Kami bertempur dengan perkataan itu. We say, Lord, you spoke. Tuhan, Engkau sudah berbicara. We're going to believe it. Kami akan And we're going mempercayainya. to receive it. Dan kami akan menerimanya. Your kingdom come Kerajaanmu Your datanglah. will be done. Kehendakmu terjadilah. in my life Di dalam hidupku. as it is in heaven. Sama seperti di surga. Jesus says in the garden Yesus berkata di taman. before he died, Sebelum dia mati. not my will, Bukan kehendakku. but your will be done. Tetapi kehendakmu yang terjadilah. Even Jesus had to surrender Bahkan Yesus pun harus berserah. and know the will of God. Dan mengetahui kehendak Allah. And he knew that because he was in touch with the Father Dia all the time. tahu itu karena dia terus punya hubungan relasi dengan Bapaknya. But this is available to each one of us. Ini semua tersedia bagi setiap kita. See, Jesus, Jadi Yesus, he went into the wilderness dia masuk ke padang gurun, pergi ke padang gurun every day. setiap hari. And the Bible actually says he was a habit Dan di Alkitab dikatakan bahwa itu adalah kebiasaannya for him to go untuk pergi into the wilderness. ke padang gurun. Now the wilderness became his secret place. Padang gurun itu menjadi tempat rahasianya. The wilderness became his fellowship
with the Father and the Padang Holy gurun itu Spirit. menjadi tempat bersekutunya dia dengan Bapanya dan Roh Kudus. And that was the place that would empower him for Dan ministry. itu adalah tempat yang akan memberikan dia kekuatan dan kuasa dalam pelayanannya. He was not just running around and healing everybody. Boom, 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 Dia boom, bukan saja boom. sekedar lari ke sana kemari lalu menyembuhkan orang boom 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 boom. Just in the power. Lalu dengan kuasanya, The power came from somewhere. kuasanya itu datang dari suatu tempat. Yes, it was the Holy Spirit. Ya memang betul itu Roh Kudus. But Tetapi it came out of fellowship with the Father. itu datangnya keluarnya dari came fellowship-nya, out of his- persekutuan dari Bapanya. Time with Him. Yaitu dengan waktu yang dia luangkan bersama dengan Bapanya. The Bible says that Jesus Alkitab berkata bahwa Yesus only did hanya melakukan what He saw the Father doing. apa yang dia sudah lihat Bapanya lakukan. This means to me Ini artinya bagi saya that He was always listening and looking. bahwa dia selalu mendengarkan dan melihat. Father, what are you doing? Oh Bapak, apa yang kamu lakukan? What are you doing? Apa yang kau lakukan? If it's good enough for Jesus, Ini sudah cukup bagus buat Yesus. it's good enough for you and me. Dan ini juga cukup bagus buat saudara dan saya. That is where the power is. Dari situ datangnya kuasa. There is no other power. Nggak ada kuasa yang lain. Corinthians says, 1 Corinthians 2, 1 Korintus 2 berkata, no eye has seen, apa yang tidak dilihat oleh mata, no ear has heard, apa yang tidak didengar oleh telinga, no mind has conceived, yang tidak timbul di dalam pikiran manusia, the things that God has prepared itulah hal-hal yang dipersiapkan oleh Allah for those who, bagi mereka yang, everybody say, semua orang katakan, love Him. mengasihi dia. It's not for everybody. Bukan buat semua orang, It's those who love Him. hanya bagi mereka yang mengasihi dia. Jesus always shares His secrets with His friends. Yesus selalu membagikan cerita rahasianya itu pada teman-temannya. Are you a friend of God? Apakah saudara temannya Allah? How close are you? Seberapa dekatnya saudara dengan Allah? And then the Bible says after that, the verse after that, Kita mengatakan ayat sesudahnya, for the Spirit, it says there, it was God that revealed these things by His Spirit. bahwa Tuhanlah yang menyatakan ini oleh rohnya. Everything. Segala sesuatu. And shows us God's deepest Dan secrets. menunjukkan kepada kita rahasia-rahasia yang paling dalam dari Where Allah. are you going to find Di mana engkau akan menemukan His secret rahasia-rahasianya for you? bagi dirimu. It's in the secret place. Di dalam tempat rahasia itu. My life changed Hidup saya berubah a few years ago. beberapa tahun yang lalu. I found the secret place. Saya menemukan tempat rahasia. I am a fourth generation missionary kid, Saya adalah generasi keempat dari anak para misionaris. preacher's kid. Preacher's kid. Anak-anak pengkhotbah. I love to run Saya senang mau berlari. fast Lari cepat maksudnya dalam pelayanan ya. for Jesus. Bagi Yesus. But I got tired. Tapi saya sampai kelelahan. I had 2 heart attacks. Saya mendapat 2 kali serangan jantung. I said, God, what's this? Saya bilang, Tuhan apa ini? He says, what's what? Apa itu apa maksudnya kata Well, Tuhan. this thing, I mean, tired and running. Oh saya ini udah lelah, saya terus berlari. He says, why are you running? Itu kenapa engkau berlari? Did I ask you to run? Apakah saya yang minta kamu suruh lari? And Jesus said this. Dan Yesus berkata begini. He says, go Dia bilang pergi, into your secret place. masuk ke dalam tempat rahasiamu. It says there in Matthew 6, I think 10, it says, Matius 6 ayat 10, when you pray, kalau engkau berdoa, go into the secret place, masuklah ke tempat rahasiamu, into your room, ke dalam kamarmu, into a chair, ke tempat dudukmu, and your Father, dan Bapamu who's in heaven, yang di surga is there waiting for you. akan ada di sana menunggumu. And you will have fellowship with Dan Him. engkau akan punya fellowship, bersekutu dengan dia. This is where your power will come from. Dari sinilah kuasamu datangnya. I was so tired of running. Saya begitu capek banget berlari. Yeah, I did some good things, Ya, saya melakukan hal-hal yang bagus, but it's not by power, not by my might, tapi bukan oleh kuasa dan kekuatanku. but it's by His Spirit, says the Lord. Tetapi oleh rohku, kata Tuhan. And so I said, yeah, but there's a lot of stuff to do, Lord. Oh Tuhan, tapi di sana tuh masih banyak hal yang perlu dikerjakan. Stuff to do right there, so Oh, busy. di sana itu masih ada hal yang harus dikerjakan, saya harus segera sibuk. He said, what did I say in the Bible? Apa yang dikatakan dalam Alkitab? Seek first the kingdom of God Carilah dahulu kerajaan Allah and His righteousness, dan kebenarannya, and all the other things will be added dan to your segala life. sesuatu yang lain akan ditambahkan padamu. All the other stuff added, Semua hal-hal yang lain akan ditambahkan.
It comes from me, itu datangnya dari saya. not from you running. Dan bukan dari karena engkau berlari-lari itu. And so God taught me a lesson. Jadi Tuhan mengajarkan saya pelajaran. He said, what I want you to do Apa yang aku mau engkau lakukan is love me. adalah mencintaiku. Just love me. Mencintaiku saja. Tears streaming. Wah, air mata face. turun dari wajah saya. You know the scripture, Saudara tahu ayat, be still and know that I'm God. tinggal tenanglah, diamlah dan ketahuilah aku I used to Tuhan. hate it. Saya biasanya benci ayat So itu. what do be still? Apa maksudnya I diam? can't be still. Oh, saya nggak bisa tinggal diam. There's way too much to do. Ada banyak hal yang terlalu banyak yang harus dilakukan. But I was wrong. Tapi saya salah. I had to learn. Saya harus belajar. It's when I'm still with Him. Kalau saya tinggal tenang diam di Know dalam Dia, that He is God. mengetahui bahwa Dialah Allah And just intimacy with Him. dan hanya keintiman dengan Dia And I'm just worshiping. dan saya menyembah Dia. I don't even read much Bible. Saya bahkan gak terlalu banyak baca Alkitab. I just worship Him. Saya hanya menyembah Dia. And then I read the Bible. Lalu kemudian saya baca And Alkitab something else. dan yang lain lagi. But then I worship again. Lalu saya menyembah lagi. No, He's looking for lovers. Dia sedang mencari kekasih-kekasihnya. He's not looking for workers. Dia tidak mencari pekerja-pekerjanya. The best workers Pekerja yang terbaik are lovers. adalah kekasih yang baik. I had to get rid of my Martha syndrome. Saya harus menyingkirkan sindrom Marta saya. Just running around, Yang cuma lari ke sana kemari sibuk gak keruan. serving Jesus. Melayani Yesus. Well intended. Ya itu memang baik. All my heart was for Him. Oh semua hati saya itu buat Dia. It's just the cart before the horse. Lalu the cart before the horse. Itu seperti kereta tanpa kudanya. And I had to get back on the horse. No. I had to put the horse before the cart. Saya harus menaruhkan kudanya itu di depan keretanya. He says, you worship me. Engkau sembahlah aku. You spend time with me. Luangkan waktumu You know the bersamaku. same scripture that says about you will meet the Father in the secret place. Di dalam ayat itu dikatakan engkau juga It says, bertemu dengan Allah at di the tempat rahasiamu. At the end it says, Ayat akhirnya itu berkata begini. and I will reward you Dan aku akan memberimu upah openly. secara terbuka. I have seen Saya sudah melihat that since I've done it, but also our church, setelah saya melakukan apa-apa yang banyak di have dalam gone gereja into the saya. secret place in Lalu worship, kemudian prayer, saya masuk ke dalam tempat rahasia dan mulai berdoa. become a house of prayer, Lalu menjadi rumah doa. one after the other solution started to happen. Satu demi satu solusi atau jawaban-jawaban itu mulai terjadi. I had a few things that I was still struggling with myself. Ada beberapa hal yang saya masih bergumul dalam diri saya sendiri. And I had a few buttons Dan saya mempunyai beberapa tombol. that if somebody pushes the button, Dan kalau begitu banyak tombol yang bisa ditekan. I would go, ah! Lalu kalau tertekan satu saya akan bunyi, oh! And I would react. Dan saya akan bereaksi. Because I was not healed in those Karena saya di dalam areas. hati saya itu belum sembuh. And I have to get rid of those. Dan saya mau menyingkirkan itu. And Jesus says, well, Dan Yesus berkata, go to a counselor. pergilah konseling. Get healed up. Sembuhkanlah dirimu. But also I am your healer. Tetapi aku juga penyembuhmu. Go to the secret place. Pergilah masuk ke tempat And I will heal rahasiamu. your heart. Dan aku akan menyembuhkan hatimu. Not only will I do that, Bukan hanya aku akan melakukan itu. but as you sit there and worship me, Dan ketika engkau duduk di sana dan menyembah aku. I will make your enemies your friends. Aku akan membuat musuh-musuhmu itu jadi teman barumu. And I will restore Dan the aku akan relationships. memulihkan hubungan relasimu. And these two people in front Dan dua orang ini yang di depan saya. are witnesses Mereka adalah saksi-saksi. of one after the other, after the other, after the other. Satu demi satu, satu demi satu. Not that many. Tidak terlalu banyak. But some of those major relationships that had been hurt. Tetapi hubungan relasi yang mayor, yang besar, yang merasa disakiti. Either because of my reaction, Mungkin karena reaksi saya terhadap mereka. even well intended, Atau mungkin saya memang sengaja melakukannya. but done in the flesh, Tetapi semua dilakukan dalam kedagingan. or their issues, Nah, atas masalah-masalah isu mereka. got restored. Tuhan semua memulihkan. You know what also happens in the secret place? Saudara juga tahu apa yang terjadi dalam tempat rahasia? You stop running. Engkau berhenti berlari. You know how healthy this is for you? Tahukah saudara betapa ini sangat sehat menyehatkanmu? I now live in a rest, Saya sekarang hidup dari istirahat ini. even though I run fast. Walaupun saya berlari cepat. But there's been a shift Tetapi ada satu perubahan. as I made his heart Sebab karena saya sudah bertemu dengan hatinya. my priority. Hatinya menjadi prioritas saya. In our church, Di gereja kami, we have values.
Kami punya nilai-nilai. Number 1, Nomor 1, your presence hadiratmu is our priority. adalah prioritas kami. God is looking for lovers. Tuhan sedang mencari kekasih-kekasihnya. But you say, yeah, but you know how much I have to do. Saudara tahu mungkin berapa banyak yang harus And kita lakukan. what about this breakthrough here? I need to fix this. Oh, bagaimana dengan terobosan di sini? Saya harus membenahinya. It's very simple. Oh, sangat sederhana. He is your solution. Dia adalah solusi atau jawabanmu. There is no other solution. Gak ada solusi lain. I promise you, Saya janji padamu. if you start loving him, Kalau saudara mulai mencintai dia, you become intimate with him, engkau menjadi sangat intim dengan dia. you start hearing him, Saudara mulai mendengarkan dia. you start walking in the Spirit Saudara all the mulai time, berjalan di dalam roh sepanjang waktu. and he will fight your battles. Dan dia akan bertempur peperanganmu. Then you don't go into the boxing ring of life Engkau tidak akan masuk dalam ring tinju kehidupan by yourself, dengan sendirian. but you hold his hand Tetapi dia akan memegang tanganmu. and you say, Papa, Dan bilang, Bapa, let's do this together. mari kita lakukan ini bersama-sama. And he says, "Yes, Dan dia son." akan berkata, ya anakku. Let's do this together. Mari kita lakukan ini bersama-sama. And then Lalu, you start walking in miracles. saudara mulai berjalan masuk dalam mujizat-mujizat. There's so much more to say, but I got to Ada finish. banyak hal lain yang perlu dikatakan. I want to encourage you Saya mau mendorong saudara. to go into your secret place. Masuklah ke dalam tempat rahasiamu. A place by yourself. Tempat itu sendiri It's the place of the shut door. adalah tempat di mana engkau akan menutup dunia ini. Wherever. Apapun saja dimanapun. Close the door Tutuplah pintu. by yourself. Sendirianlah. Put some earphones Taruh penutup telinga supaya gak dengar apa-apa kali. and just worship him. Jangan hanya sembah dia. And then read some Bible. Baca Alkitab. You can do all kinds of things. Pray. Saudara bisa melakukan banyak hal berdoa. But the main thing Tapi yang terutama is ministering to his heart. adalah melayani akan hatinya. I've learned not to seek his hand. Saya belajar untuk tidak mencari tangannya. I have his hand Saya punya tangannya when I have his heart. kalau saya memiliki hatinya. He will provide everything for me and more. Dia akan melengkapi segala sesuatu, menyediakannya bahkan And lebih he'll do the lagi. same for you. Dan dia juga akan melakukan yang sama bagi saudara. You gotta trust him. Saudara harus mempercayai dia. He's awesome. Dia itu sangat luar He biasa. loves you so much. Dia sangat mengasihimu. He loves you so much. Dia sangat mengasihi So saudara. much. Sangat mengasihi saudara. But he wants to be intimate with you Tapi dia mau sangat dekat, intim denganmu. because he really wants to show you how much he loves Karena you. dia ingin menunjukkan kepadamu betapa besar kasihnya And then we kepadamu. become sons and daughters. Dan kita akan menjadi anak laki-laki dan anak perempuan. All creation, Romans says, Semua ciptaan, kata kitab Are Roma, waiting sedang menanti for the sons and daughters to untuk be revealed, anak-anak laki-laki dan anak perempuannya dinyatakan. who walk in the power of the Holy Spirit, Untuk berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. who know who they are, Yang mengenal tahu siapa mereka. who know whose they are, Yang tahu siapa sebenarnya diri mereka. who know the voice of God, Yang mengenal akan suara who know Allah. their assignments, Yang mengetahui akan and who tugas-tugasnya. will walk with power Dan berjalan dengan kuasa. from a place of intimacy. Dari tempat keintiman. Jesus says in John 15, Yesus berkata dalam Yohanes 15. abide in me. Tinggallah di dalamku. And when you abide in me Dan and I kalau in engkau you, tinggal di dalamku dan aku di dalammu, you will be fruitful. engkau akan berbuah-buah. It's the secret to the Christian life. Itu adalah rahasia dalam kehidupan kekristenan. Actually, it's a secret to everything. Saya rasa itu juga rahasia dalam segala sesuatu. Lord, I give you my heart. Let's sing together. Give you my soul. Mari kita I nyanyikan give you pujian ini my bersama-sama. soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, Sekali I lagi. give Give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way In me. Thank you, Lord. Today we say, Lord, Terima we give kasih you Tuhan. a heart Hari ini kami mengatakan kami memberikan padamu hati kami afresh. baru. And Lord, we take responsibility Dan Tuhan kami mengambil tanggung jawab.
to steward the secret place. Untuk tetap menjaga memelihara tempat rahasiamu. Intimacy with you. Keintiman bersamamu. Nobody else will do this for me. Tidak akan ada orang lain melakukan ini bagiku. And we say that we love you. Dan kami mengatakan kami mencintaimu Tuhan. Just at the end, every eye closed for a moment. Setiap mata tertutup sebentar. You may have never Mungkin received Jesus saudara Christ. belum pernah menerima Yesus Kristus. You may never have said yes to the love of Mungkin Jesus. saudara belum pernah berkata ya pada kasih Yesus. The Bible says in John 3:16, Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16, for God so loved the world, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. so loved you and me, Dia begitu mengasihi saudara dan saya. that He gave His only Son, Jesus Dan dia Christ, memberikan anaknya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. who died a cruel death on a cross. And we Yang celebrate mati this dengan kematian yang sangat kejam sekali di salib. at Easter. Dan kita merayakan ini pada hari And took the Paskah. sin of the world upon Himself. Dan dia mengambil dosa dunia ini atas dirinya sendiri. And then He died. He went to hell itself. Dia mati lalu masuk ke neraka sendiri. But then He rose victorious on the Lalu third dia day. bangkit dengan penuh kemenangan pada hari He overcame ketiga. death. Dia mengalahkan maut. He forgave sin. Dia mengampuni dosa. And He offers eternal life. Dan dia memberikan kepada saudara kehidupan kekal. A relationship that will start right now Hubungan relasi yang akan dimulai sekarang. and will never finish throughout all Dan eternity. tidak akan pernah sampai ada habisnya sampai kekekalan. Is there anybody in this room and you've never Apakah said yes to ada Jesus? orang-orang dalam ruangan ini yang belum pernah berkata ya pada Yesus? I want to invite you Saya mau mengundang saudara to receive untuk menerima His gift kasih karunia-Nya ini. of love, Kasih-Nya, of forgiveness, pengampunannya of life. atas hidupmu. If it's you, can you please lift up your Kalau hand itu or stand? saudara, silakan angkat tanganmu atau berdiri. Right now. Ya, silakan yang It's mau the most menerima Tuhan important Yesus. decision you will ever make in your life. Ini adalah keputusan terpenting Lift yang up your pernah hand saudara right buat now di or dalam stand and say, hidupmu. Jesus, I want to receive you. Come Kalau on, right saudara now. berkata, ya Yesus saya mau menerimamu, saudara boleh angkat Wonderful. tangan I atau see all those berdiri. hands. God bless you. God bless you. Tuhan God bless memberkati, you. Tuhan God bless you. memberkati, Tuhan memberkati. Saya lihat tangan-tangannya. God says in the Bible in Romans 10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, Roma 10 berkata kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, and you believe that God the Father raised Him from the dan dead, engkau percaya bahwa Allah Bapa membangkitkan dia dari kematian, then you will be saved. engkau akan Is there diselamatkan. anybody else? Masih ada yang lain? Most important decision of your life. Ini adalah keputusan terpenting yang pernah engkau buat dalam hidupmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Father, thank you for the many people Terima who said yes kasih to untuk Jesus today. banyaknya orang yang berkata ya kepada Yesus. I want to lead you in a prayer, then I'm done. Saya akan menuntun saudara dalam doa lalu saya selesai. Can we do this together? Mari kita lakukan bersama-sama ya. Ucapkan doa ini setelah saya. Say, Jesus, Yesus, I love you. aku mengasihimu. I thank you Saya berterima kasih for dying for me, untuk mati bagi saya. but also rising for me. Dan juga bangkit bagi saya. Right now, Saat ini I receive your forgiveness. saya menerima pengampunanmu. I receive your life. Saya menerima kehidupanmu. Fill me with your Holy Penuhi Spirit. saya dengan Roh Kudus-Mu. I make you Lord of my life, Aku menjadikan kau Tuhan atas hidupku. and I will serve you for the rest of my Dan life. aku akan melayanimu sepanjang umur hidupku. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Come on, let's rejoice with all these Mari people bersuka who cita said dengan yes orang-orang to ini yang mengatakan Jesus. ya pada Yesus. God bless you. Tuhan memberkati saudara.